जहाँ मुस्तफा है वो शहरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से मिट्टी, वो सोने से कंकर, वो चांदी से मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। कि जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वो नन्ना सा असग़र, वो नन्ना सा असग़र, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था। वो ख़ैमे में रोकर ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। ए रसूल তোমায় ভালোবাসি, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। একবার সুবহানাল্লাহ তো বলতে হবে, সুবহানাল্লাহ বললে নেকি পাওয়া যায়। তো একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি, অন্তরে শুধু মুখে না, जन्नतेर आशाয় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম क्यों डरी ना। जन्नतेर आशाয় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম क्यों डरी ना। তারপরে কবি কি বলছেন এটা শুনবেন একবার, আবার সুবহানাল্লাহ বলেন। যে তোমায় পাওয়ার আশায় মন ছুটে যায় মদিনায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমায় পাওয়ার
ভালোবাসি অন্তরে শুধু মুখে না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না, জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল, জাহান্নাম কেউ ডরি না। আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সত্যি যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে যখন নাচ বা গজল শুনি, তখন যদি মনের অনুভব দিয়ে আমরা মন থেকে শুনি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তো চোখে দেখিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, কিন্তু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেন নূরানী চেহারা আমাদের সম্মুখে ভেসে ওঠে। তো আল্লাহ তাআলা সকলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত কবুল করুন, আমিন। এবারে আমাদের সম্মুখে আজকের এই জলসার প্রধান বক্তা জনাব হযরত মাওলানা মুফতি আনোয়ার হোসেন সাহিদী সাহেব এখন বক্তব্য রাখবেন। আমরা সকলে ওনার কাছ থেকে কোরআন ও হাদিসের